Berapa banyak orang-orang yang melihat mujizat Yesus, yang mengalami mujizat Yesus, tetapi meninggalkan Yesus di Alkitab. Semua orang percaya di seluruh dunia harus dimuridkan. Tetapi ternyata mereka salah fokus, karena mereka menekankan kepada hafalan pengetahuan terhadap firman Tuhan. Jadi fokus pemuridan adalah untuk melakukan. Shalom. Salam dari negeri tercinta Indonesia untuk Bapak Ibu sekalian. Regards from the country of Indonesia. Perintah terakhir Tuhan Yesus adalah prioritas utama setiap orang percaya. Jesus' last commandment is the first priority and the top priority of the believers. Yesus berkata, Jesus said, "Pergilah, "Go, jadikanlah semua bangsa muridku." make all nations my disciples." Apa maksudnya? What does that mean? Semua bangsa. Every nation. Berarti seluruh manusia di muka bumi ini perlu, mereka harus mendengarkan Injil. And every people in this world needs to hear the gospel. Kita tidak bisa mengatakan yang di pedalaman itu perlu Injil, yang di kota nggak perlu Injil. We cannot say the people in the villages needs a gospel, but the ones in the towns and cities does not need the gospel. Kita tidak bisa juga mengatakan orang kaya perlu Injil, orang miskin nggak perlu Injil. We cannot say also that the rich people need gospel, but the poor people does not need gospel. Semua suku bangsa, seluruh manusia di muka bumi ini, mereka perlu mendengar Injil. Every tribes, every nations need to hear the gospel. Dan dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. And it is said, make all nations my disciple. Saudara, yang Yesus inginkan adalah semua bangsa menjadi murid. What Jesus wants is that every nation, all nations become a disciple. Bukan sekedar percaya Yesus, bukan sekedar merasakan atau melihat mujizat dalam kehidupannya. Not just believe and experience miracles in their lives. Berapa banyak orang-orang yang melihat mujizat Yesus, yang mengalami mujizat Yesus, tetapi meninggalkan Yesus di Alkitab. How many people experience miracles, but in the end they left Jesus in the Bible? Setelah saudara percaya Yesus, langkah berikutnya saudara haruslah dimuridkan. The next step of after believing Jesus is to become a disciple. Semua orang percaya di seluruh dunia harus dimuridkan. Every believer in all the world needs to be disciple. Tanpa pemuridan tidak akan pernah ada pertumbuhan. Without discipleship, there will never be growth. Saudara banyak belajar, saudara akan banyak bertumbuh. When we all learn a lot, we're going to grow a lot also. Sedikit belajar, sedikit bertumbuh. A little less learning, less growth. Tidak pernah belajar, saudara tidak akan pernah bertumbuh. If we never learn, we'll never grow. Jadi saudara harus menjadi murid. Every one of us needs to become disciple. Amin. Amen. Amin. Amen. Saudara menjadi murid itu fokusnya apa? What is the focus of becoming a disciple? Gereja-gereja tertentu melakukan pemuridan, Certain churches do discipleships, tetapi ternyata mereka salah fokus. but in the end they have the wrong focus. Kenapa? And why is that? Karena mereka menekankan kepada hafalan pengetahuan terhadap firman Tuhan. Because they emphasize on memorizing and discussing the word of God. Padahal dikatakan di sini, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. But it is said in the Jesus last commandment, Great Commission, teach them to obey everything I have commanded you. Jadi fokus pemuridan adalah untuk melakukan. So the focus of discipleship is to do and to act. Begitu banyak di gereja-gereja dibuat pemuridan. There are a lot of churches that are doing discipleships. Nilainya, teorinya bagus, hafalannya bagus, pengetahuannya bagus tentang firman Tuhan. The theory of the Word of God and the knowledge of Word of God is very good. Kemudian orang itu dipromosikan menjadi pelayan Tuhan di gereja. And all those people are now promoted and become servants of God in their churches. Ini bahaya. But this is dangerous. Orang-orang seperti ini bisa menjadi ahli Farisi baru. This kind of people can be the new Pharisees. Ya. Saudara-saudara harus melakukan
apa yang setelah saudara dengar dari firman Tuhan. Every one of us has to act and obey every word of God that has been given. Jadi saudara harus dimuridkan untuk dapat melakukan. We have to be discipled in order to do the word of God. Termasuk untuk melakukan pemberitaan Injil. Also to share the gospel.